नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक स्वागत मो भिडियो रे। तो चलत फ्रेश भिडियो आज यू आरंभ होची आजिर भिडियोटी। तो चलतु काली आमर सेकेंड गुरुवार प्रथम गुरुवार रे माण बसी जाइछि। तो यहाँ हूँ सेकेंड गुरुवार द्वितीय पाली। तो चलतु गुरुवार पूजा आगरू आग दिन ही सबु किछि माणबसा विषय मु टिके इधरे भिडियो रे कहबाकू चाहूँगी। बार बार घर झाड़ू करेनि से दिन गुरुवार दिन सबू लगी लगी झाड़ू करेनि जमीक स्त्री लोकंर आदत थाए कि सबु बेले झाड़ू करूथांती किंतु सकाळे संज बेले झाड़ू करेंगे। धूप दिया हब संज दिया हब पूजा हब किंतु बार 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 गुरुवार दिन जोटा माणबसा गुरुवार पड़ुचे आमर गुरुवार दिन ही झाड़ू करेंगे। ता आग दिन ही सबु प्रस्तुति आमर झोटी चिता राति ही सब सरी आउ सकाळु सकाळु सबु बुधवार दिन ही सबु सारिबाकू चेष्टा करेंगे। किछि गुरुवार रहिबनी बार बार मुंड कुंडेबेनी स्त्री लोक माने जो गुरुवार दिन टोटाल मुंड ही छुईबेनी माने मुंड छुईबा कथा ही नुह खाली मुंड धोइबे आउ सेटा से दिन भी मली छड़ेबेनी आग दिन ही मली छड़ेबे सेटा होची विधि। आउ तो चलतु ये धुआ धुई आज बुधवार दिन सब धुआ धुई काम जोरसोर रे चली गुरुवार सेकेंड गुरुवार पूजा पाई। तो चलतु गछ खड़ार जो मंजी मु ये करी से मंजी की टिके गछटा को ओपाड़ी देकी ताको कहीं से गछरे ही सुखिबाकू मु देइथिली मंजीटा तापर ताको ओपाड़ी की टिके खरारे थोई दउची। आ काली तो गुरुवार पूजा तो पूजा आग सरी गला परे ता पर दिन मु जाइकी से मंजी की ये करके बाहर करी देखंतु केते बड़ गछरे आ केते मंजी हेची खड़ा सागर। तो यही कलेक्ट करिकी ताको पुणी बिची देले छोट छोट साग हबो भाजी साग खाइबा पाई। तो ये कॉफी सकाळु नीलूर काम सरीगला बासन धुआ हो गला आउ सीढ़ी फीढ़ी सब पोछा पोछी काम सारीदेला पुणी आउ थे द्वितीय थर 3:30 बेलू आसब बोली कही। तो आसिले घर पोछब आउ सब काम से सारिकी गला परे पुणी मो काम आउ राति आज रोषे भी नाही कारण गोटे बाहाघरिया पार्टी अच्छी तो जीवार अच्छी निहाती भावे खाओ न खाओ किंतु पार्टीर निमंत्रण कार्ड आसी माने निमंत्रण रक्षा करने जीवा कथा। आ बाहाघर पार्टी जेतिकी इच्छा हब बुलिकी आसबे खाइके आसबे सेतापाई किंतु जीवाकू पड़िबो। तो जाई रातिर खाइबाटा तो नाही किंतु खरा बेलर खाइबा सकाळ खाइबा एगुड़ाक देखि नियंतु आजिर कौन थिला। आ तापरे बासन धुआ घर पोछा बाहरर सबू झोटी चिता ये सब चली थाए जेमिति कि प्रति गुरुवार रे स्त्री लोकंकर काम बहुत सारा थाए। आउ पुणी सकाळ 3टारू उठिकी पुणी पूजा काम गुरुवार। तो चलतु यही थिला किछिटा गुरुवार विषय कथबार्ता। तापर चलतु कॉफी टिके आग पीदवा खरारे टिके जाइकी बसिकी कॉफी पीला परे तापरे नास्ता सकाळर नास्ता चाउमिन करिथिली आ रुटी। तापरे खरा बेले बरबटी आमर जो बरबटी आनी थिले जो बरबटी छुई जोटा आसे सेटा ग्रीन ग्रीन कलर आसे किंतु एथरक कला कला कलर जामुन कलर नहीं आसचंती देखिबाकू तो सेटा एते खास लागुनी किंतु आनी गोटे भल जिनिसटे। तो कौ वर्ष भी मुझे कलर वाला देखी नथिली किंतु प्राय गोटे गोटे आसी जाए ग्रीन सांगरे किंतु से बरबटी भजा जो आम मसला देकी भाजी देवी डाली करदेवी भावुची आउ राति तो पार्टी अच्छी। तो चलतु भिडियोटी लास्ट पर्यंत देखंतु गुरुवार पूजा आपण मानकर केमिति प्रस्तुति चली घरे घरे प्रति ओडिया मानकर पूजा चली। तो चलतु आ गुरुवार पूजारे हाँ आउ गोटे कथा मु कहि नउछि अलताटा पिंधिबे आउ धला शाढ़ी माने धलार छिट शाढ़ी जोटा नालीर प्रिंट थाए जमती कि लक्ष्मी ठाकुराणी जमती देखा जाती सेमती टाइपर घरे घरे समस्ते धला शाढ़ी पिंधिबे आउ तापरे घरे सकाळु उठिकी पूजा करिवे। आ एठी वाशिंग मशीन रो कहीं से दिन मली छड़ा हबनी सफा भी हबनी खाली जहाँ हकड़ा हब। तो सेइथि मु ताकू सब धोई दउची जोटा सफा करबा जिनिस बुधवार दिन ही सब काम सरी थाए गुरुवार दिन खाली पूजा
ପୂଜା ହେବ ଆଉ ପୁଣି ଯାଇକି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯାହା କାମ। ତ ଆଉ ମାଣ ବସାଇଲା ବେଳେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବେନି, ଛୁଆଙ୍କୁ ମାଡ଼। ଛୁଆମାନେ ଆଜିକାଲି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଆଗରୁ କ'ଣ ଏବେ କ'ଣ ଛୁଆ ଅଝଟ ହେବେ, ଛୁଆ ଜିଦି କରିବେ। ତ ଛୁଆଙ୍କ ଲାଗି ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ହେଲା ବୋଲି ଭାବିବେନି କେବେ, କାରଣ ଛୁଆମାନଙ୍କର କାମ ହିଁ ସେଇଟା। ଛୁଆମାନେ ଜିଦି କରିବେ, ଆମେ ବି କରୁଥିଲୁ, ଛୁଆମାନେ ବି କରିବେ। ସେଇଟା ତ ନିୟମ ହେଉଛି। ଛୁଆମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ନଥାଏ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ବଡ଼ମାନେ କିନ୍ତୁ ଅଯଥାରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଝଗଡ଼ାଝାଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଘରେ। ଆଉ ସବୁ ପୁରା ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଘରେ ଆଉ କଚଡ଼ା ଫୋପଡ଼ା ଆମର ଯେମିତିକି ବାସନ ଜୋର ବାଡ଼େଇବା, କଚାଡ଼ିବା, ଆଉ ଧୀର ସ୍ଥିର ମାନେ ଯେମିତିକି ଆମ ଗୁରୁବାର ପୂଜା ଦିନ ମୁଣ୍ଡ ତ କୁଣ୍ଡେଇବେନି, ଆଉ କୌଣସି ତେଲ ବି ଲଗେଇବେନି ଘରେ, ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲଗେଇବେନି, ଆଇଁଷ ତ ବିଲକୁଲ ଖାଇବେନି, ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ଖାଇବେନି। ଏମିତି କିଛି କିଛି ମାନିବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାଣ ବସିଥାଏ, ଶେରମାଣ ବସିଥାନ୍ତି, ଘରେ ବହୁତ ନିୟମ ବି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ, ମାନିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଆଉ ଘରେ ଏବେ ଆଜିର ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ରାତିରେ ପୋଛାପୋଛି ଧୁଆଧୁଇ କରି ଚିତା ଝୋଟି ଏଇସବୁ ପକେଇକି ଶୋଇବି। ତାପରେ ସକାଳକୁ 3ଟାରୁ ଉଠିକି ପୁଣି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ସଫା ବି କରାହେଇଗଲା, କାରଣ ମଳି ଛଡ଼ା ହେବନି। ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ସଫା ହେଲା, କାଲି ଖାଲି ଆମର ମୁଣ୍ଡଟା ଧୋଇବୁ। ତ ଏମିତି କିଛି କିଛି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଗୁରୁବାର ପୂଜାରେ ବହୁତ ନିୟମ ଟିକେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼େ। କାହାକୁ ଧାର ଦେବେନି, କାହାଠାରୁ ଧାର ଆଣିବେନି, କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବେନି। କିଛି ଯଦି ଘରୁ ଜିନିଷଟେ କାହାକୁ ଘରୁ ଦେବେନି। ବହୁତ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ କାହା ଘରେ ବି ଖାଇବେନି। ଏମିତି ଯେମିତି ମାଣ ବସେଇଲେ କାହା ଘରୁ ବି ଖାଆନ୍ତିନି। ନିଜର ଖାଦ୍ୟକୁ ଭୋଗକୁ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ବି ଏଇ ଭୋଗ ଦିଆଯାଏନି। କେବଳ ଭଣଜା ଭାଣିଜି ଖାଇବେ। ଆଉ ଘରର ଏମିତିକି ଘରର ଯେଉଁ ଝିଅ ବି ସିଏ ବି ଖାଇବନି। ସିଏ କାହିଁକିନା ପରଗୋତ୍ରୀ ହେଇଗଲା ବୋଲି ତାକୁ ବି ଦିଆଯିବନି, କିନ୍ତୁ ଘରର ଲୋକମାନେ ଖାଇବେ ଆଉ ଭଣଜା ଭାଣିଜି ଖାଇବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଯେଉଁ ଲାଗି ହେଇଥାଏ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରସାଦ, ସେଇ ପ୍ରସାଦକୁ ଆମେ ଦେଉ ଭଣଜା ଭାଣିଜିକି। କାହିଁକିନା ଭଣଜା ଭାଣିଜି ହେଉଛନ୍ତି କୁଳନନ୍ଦନ। ତେଣୁକରି ଘରର ଭଣଜା ଭାଣିଜି ମାନେ ଖାଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭୋଗ କହନ୍ତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଭଣଜା ଭାଣିଜିକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଠି ପର୍ବଟି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଜାମୁନ କଲରର ହେଇଛି। ଆଉ ଗୁରୁବାର ପୂଜା ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଉପଦେଶ ଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଉପଦେଶ ଭାବିବେନି, କାରଣ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି କିଛିଟା ଆମେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ୍ୱାରା, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କିଛି କିଛିଟା ଜଣାଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁମାନେ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ। ତ ଚାଲ